अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम यूनिट नंबर 2 समाजियात का, जिसका उन्वान है हिंदुस्तानी समाज की दर्जाबंदी। अज़ीज़ तलबा, इस यूनिट के पहले हिस्से का हमने आपको तहरीरी शक्ल में एक PDF सेंड किया है, जिसमें क़बाइली बरादरी की तारीफ़, क़बाइली बरादरी की महल वक़ू, क़बाइलियों के नाम और क़बाइलियों की ख़ुसूसियात थी। तो ये तमाम पॉइंट्स को आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप बग़ौर इसको समाअत फरमाइए, समझने की कोशिश कीजिए। चूँकि आपने ये नोट्स तहरीर कर लिया है, लेकिन इसको समझना भी आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो के ज़रिए हम आपको ये पॉइंट्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि सेकंड यूनिट यानी दूसरे यूनिट का नाम हमारे हिंदुस्तानी समाज की दर्जाबंदी है, और इस यूनिट में 3 बरादरियों का ज़िक्र किया गया है। 3 सब यूनिट्स हैं। क़बाइली बरादरी, जिसे अंग्रेज़ी में ट्राइबल कम्युनिटी कहते हैं, देही बरादरी, जिसे रूरल कम्युनिटी कहा जाता है, और तीसरी बरादरी है शहरी बरादरी, जिसे अर्बन कम्युनिटी कहा जाता है। तो सबसे पहले सब पॉइंट्स का हम मुताला करेंगे, लेकिन इससे पहले इस यूनिट की हम तमहीद देखते हैं। इस यूनिट में आप क़बाइली, देही और शहरी, ये 3 भारतीय समाज के अहम बरादरियों का मुताला करेंगे। जोग्राफियाई, समाजी और सक़ाफ़ती ख़ुसूसियात की बुनियाद पर भारतीय समाज की 3 हिस्सों में दर्जाबंदी की गई है: क़बाइली, देही और शहरी। इस तरह ये 3 हिस्सों में तकसीम की गई बिरादरियों में पहली बिरादरी क़बाइली बिरादरी है। क़बाइली बिरादरी की सक़ाफ़त, ज़बान, मुआशी निज़ाम और मज़हब दोनों बिरादरियों से मुख्तलिफ हैं। क़बाइली जमात अलग थलग रहने वाली जमात है। देही और शहरी बिरादरियों के मुकाबले में क़बाइली बिरादरी मुआशी एतबार से पिछड़ी हुई समझी जाती हैं। तो अज़ीज़ तलबा, क़बाइली बिरादरी के लिए दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर आदिवासी भी इस्तेमाल किया जाता है, पिछड़ी हुई ज़ात भी कहा जाता है। इस तरह से देही और शहरी समाज में कुदरती माहौल, ज़िंदगी जीने के तरीक़े, उसूल, क़दरें, आबादी, मुआशी निज़ाम, ज़ाती निज़ाम, दर्जाबंदी, ख़ानदानी तश्कील और मजहबी अक़ायद, इन सभी चीज़ों में फ़र्क पाया जाता है। शहरी बिरादरी में सनअत, मुलाज़मत, ज़रई पेशा वग़ैरह का शुमार होता है। लिहाजा इन तीनों बिरादरियों में तरक्की की रफ़्तार कम व बेश होती रहती है। भारतीय समाज के क़बाइली, देही और शहरी, ये 3 हिस्सों में दर्जाबंदी करते वक्त बिरादरी समाज ये लफ्ज़ आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क़बाइली बिरादरी देखेंगे। आदिवासी इस लफ्ज़ के बहुत मानी हैं, मगर इसके जितने भी मानी हों, फिर भी आदिवासी बिरादरी दूसरे बिरादरियों के मुकाबले में रिहायशी मकाम, सक़ाफ़ती और समाजी फ़र्क की बुनियाद पर अपनी एक अलहदा पहचान रखती हैं। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और जनूबी अमेरिका वग़ैरह के समाजी मुफ़क्किरीन ने क़बाइली बिरादरियों का मुताला किया। उस वक्त उस बिरादरी की इस तरह की हालत थी। भारत और अमेरिका में इनकी हालत में फ़र्क पाया जाता है। अंग्रेज़ी इस्तिलाह ट्राइब के कई मानी हैं, जैसे कबीले, हम नस्राद का मजमुआ, जिनके दरमियान नस्ली, समाजी, मुआशी, सक़ाफ़ती, लिसानी इश्तराक यानी ज़बान की बुनियाद पर फ़र्क या यगानगत हो। उर्दू में ट्राइब के लिए अमूमन लफ्ज़ कबीला इस्तेमाल किया जाता है। कबीले को दूसरे इंसानी ग्रोहों से अलग पहचाना जा सकता है। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया और शुमाली अमेरिका में जब माहिर बशरियात ने पहली बार वहाँ के असल बाशिंदों का मुताला किया, तो उन्हें लफ्ज़ ट्राइब की तारीफ़ मुतय्यन करने में थोड़ी दुश्वारी हुई। उसके बरक्स भारत और अफ्रीका में सूरत हाल बिल्कुल अलग है। वजह यह है कि माहिर बशरियात की कबीले की तारीफ़ जिन ग्रोहों के लिए इस्तेमाल की गई हैं, उनका रहन सहन शहरी और देही मुआशरों से बिल्कुल अलग है। दुनिया में कहीं भी ऐसे मुआशरे का पाया जाना बहुत मुश्किल है जो अपनी इब्तदाई ख़ुसूसियात पर कायम हो। आज कबीले की मुख्तसर तारीफ़ यूँ की जाती है कि ये इस मुआशरे के अफराद हैं जो किसी मुश्तरक आबा व अजदाद की औलाद हैं, लेकिन अमलन समाजी व मुआशी जमातों और हयातियाती व नस्ली इकाइयों के और
اور سیاسی تعلقات کے زمانی و مکانی حدود میں ہوتے ہیں، اور ایک اخلاقی نظام، ایک مذہب اور ایک دنیا کے بارے میں ایک نظریے کے پابند ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر عزیز طلبہ ہم قبائلی برادری کی بہت ساری تعریفیں دیکھیں گے۔ مختلف ماہر سماجیات نے الگ الگ انداز میں قبائلیوں کی تعریف کی ہیں، جیسے ماہر سماجیات رالف للٹن، ان کا کہنا ہے کہ قبیلہ مختلف ٹولیوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جس کا اپنا علاقہ ہوتا ہے اور ان میں اتحاد کا جذبہ ہوتا ہے، جو ثقافت کی یکسانیت، مسلسل رابطوں اور مشترکہ مفادات کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے ماہر سماجیات ڈاکٹر ڈی این مجمدار، ان کے مطابق عام طور پر ایک نام کا حامل، ایک مخصوص علاقے میں بسنے والا، ایک طرح کی بولی بولنے والا، شادی بیاہ اور پیشے سے متعلق ایک طرح کے اصول پر عمل کرنے والا اور مخصوص اقدار کو اپنانے والا خاندانوں کا گروہ قبیلہ کہلاتا ہے، یعنی قبائلی برادری کہلاتا ہے۔ اسی لحاظ سے تیسرے ماہر سماجیات ہمارے آندرے بیتل، ان کا کہنا دیکھیے قبائلیوں کے تعلق سے کیا ہے۔ قبیلہ وہ سماج ہیں جس کی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے اور ایک باقاعدہ سیاسی حد بندی ہوتی ہیں۔ قبیلے کے ہر رکن کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ متعینہ عمل انجام دے۔ قبیلے کی ثقافتی حد بندی بھی ہوتی ہیں جو ان کے اراکین کے سماجی اقدار، عوامی طور طریقوں، رسمی اور غیر رسمی باہمی تعاملات کا عام ڈھانچہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے L.M. لیوس، ان کا کہنا دیکھیے قبائلی معاشرے مقابلتاً چھوٹے ہوتے ہیں، معاشرے خالصاً چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سماجی قانونی درج فہرست قبائل کے بارے میں ایک بین حقیقت ہیں کہ یہ لوگ پہاڑوں میں بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں، اور جہاں کہیں میدانوں میں آباد نہیں وہاں بھی دوسرے انسانوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں، اور ان میں بالکل گھلتے ملتے نہیں، وہ اپنے جداگانہ وجود کو قائم رکھتے ہیں، یعنی وہ کسی قبیلے سے ملتے جلتے نہیں ہیں، نہ ہی وہ کسی دوسری برادریوں سے اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں، نہ ہی ان کی ثقافت کو، نہ ہی ان کے رسم و رواج کو، نہ ہی ان کے عقائد کو اپناتے ہیں، بلکہ ان کی اپنی ایک الگ پہچان ہوتی ہے، ان کا ایک رہنے کا ایک متعین علاقہ ہوتا ہے، ان کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے، ان کی ایک اپنی الگ ثقافت ہوتی ہیں، ان کے الگ رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کے الگ طور طریقے ہوتے ہیں، جس کو وہ چھوڑ کر دوسرے طور طریقوں کو اور ثقافت کو نہیں اپناتے ہیں۔ تو اس طرح سے عزیز طلبہ آپ نے دیکھے کہ یہاں پر قبائلی برادریوں کے الگ الگ انداز میں الگ الگ ماہر سماجیات نے تعریفیں بیان کی ہیں۔ تو یہ تمام تعریفیں آپ کو یاد کرنا ہے، کم از کم اس میں سے 3 تعریفیں تو آپ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ دیکھیے آبجیکٹیوز میں تعریفیں بھی پوچھی جاتی ہیں تو اس میں آپ کو یہ تعریف لکھنا پڑتا ہے، اس لیے قبائلی برادری کی تعریفیں آپ کو یاد کرنا ہے اور یاد کر اور اس کو آپ کو سنانا ہے۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے قبائلیوں کی خصوصیات۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔